नाम तांकर रविराम शतपथी। ओडिशार केउ एक उपांत अंचलर अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक। एबे तांक बयस पाखापाखि 80 वर्ष हेब। जीवनर समयान्नरे से बेस आगे जाइथिले मध्य एबे भी से बेस चलचंचल। दिने रविराम बाबू निज गाँ माटीर सेवा करिबा पई राज्य सचिवालय चाकरी को करिथिले प्रत्याख्यान। से दिन गाँ माटीर सेवा करिबा पई जेउ रविराम बाबू सचिवालयर चाकरी को प्रत्याख्यान करिथिले, आजी किंतु सेई गाँ रे रविराम बाबू खूब एकुटिया। आजी से एकांत निज जन्म माटी रे तीनोटी पुओ आउ गोटिए झियर बापा होइथिले मध्य आजी खूब एकुटिया रविराम बाबू। पाखरे केई नाहांती, पिला माने विदेश रे रहुचंती। पिलाटी बेलू रविराम बाबू बड़ मेधावी छात्र थिले। पाठ पढ़ा सरिबा परे से सचिवालय रे चाकरी करिथिले किछि दिन, किंतु तांको बापा और मांकर एकाजित थिला गाँ को फेर और गाँ को फेरी गाँ स्कूल ले शिक्षादान कर। एथिरे गाँ रो पिला मानकर मंगल हेबो। सेतेबेले रविराम बाबूंको बापा माँ चाहुथिले तांको पुओ गाँ रे रही गाँ स्कूल रे पाठ पढ़ाऊ और गाँ रो पिला मानंकु भल मनीष करू। तांकर तो सेमिति किछि अभाव नथिला। से समय रे तांकर गाँ रे एकर एकर चाष जमी, माछ पोखरी, आंब तोटा एते सबु गोटिए पुओ पाई सेतेबेले गाँ रे अनेक। अन्य पक्षरे भुवनेश्वर रे रही बापा बोऊंकर जत्न नेबा असंभव, कारण से समय रे तांकर बापा बोऊ भुवनेश्वर को आसीबा पाई चाहू नथिले, कारण से समयर लोक माने निजर जन्म माटी को छाड़ी बाहर को आसीबा पाई केही भी पसंद करू नथिले। एही सबु कारण पाई सेतेबेले रविराम बाबू आग पछ विचार न करी सचिवालयर चाकरी छाड़ी देइथिले। एहा परे रविराम बाबू निज गाँ को पळाई आसीथिले। एहा परे गाँ रे शिक्षकता परे विवाह और घर संसार। एहा मध्यरे 40 वर्ष बीती जाइछि। समस्तंकु खुशी करिबा पाई निजकु भूली जाइचंती रविराम बाबू, किंतु सार्थक जीवनटिए जींचंती से। समस्तंकु केवल खुशी ही खुशी बांटिचंती जीवन सारा। जीवन व्यापी केवल त्याग त्याग केवल त्याग। एही त्याग भितरे से खुशी को अनुभव करिचंती। किंतु आजी ए कोन जीवनर शेष समय रे से एते एकांत कौन पाई? सबु किछि तांको पाखरे थाई भी आजी भी से एकुटिया। दिने रविराम बाबूंको बापा बोऊ जेउ एकुटियापण बा अभाव बोध को अनुभव करी रविराम बाबूंको भुवनेश्वर रु डकाई आनिथिले। आजी बयसर शेष पाहाचरे रविराम बाबू सही अभाव बोध को अनुभव करुनाहांती तो। रविराम बाबूंको तीनोटी पुओ आजी निजर क्षेत्र रे उच्च प्रशंसित। रविराम बाबूंको 3 जन पुओ आजी उच्च शिक्षित एवं उच्च पदवी रे अधिष्ठित। सेमानक पाखरे आदौ संभवपर नुहे जे गाँ रे आसी रहिबा। तांकर बोहू माने मध्य सहरी सभ्यतारे बढ़िचंती। मफसल रे रहिबा सेमानक पाई कष्टकर व्यापार। अवश्य पुओ बोहू माने छुट्टी रे गाँ को आसंती, किंतु रविराम बाबूंको पाख को आसंती नहीं। सेमाने आसंती निजर ससुर घर को। पुओ माने दिने ओळिए आसी बुली जांती बापांको निकट को, किंतु केही दिने भी रहिबा पाई प्रस्तुत हुअंतिनी गाँ रे। अन्य पक्षरे झियो जोई विदेशर नागरिकत्व ग्रहण करिबा परे भूली जाइचंती जन्ममाटी और जन्म कला बापा को। ए कथाटी केवल रविराम बाबूंकर नुहे, ए कथा आजी आम देशर कोण अनुकोण रे पाखापाखि समस्त अंचल रे घटी जाउतबा घटनावली को दर्शाए। दिने एक शीतुआ संध्यारे रविराम बाबू निज गाँ छकरे बुलुथांती। से हठात अनुभव कले जे केही जणे तांको पाद छुई प्रणाम करूची। से चषमा को सीधा करी देखंती तो जणे मध्य वयस्क कला युवकटीए। चिन्हि पारिनेला ही ताकू। पचारिले बाबू तुमे किए? जानी पारिलिनी। बयस अधिका होई गलानी तो मु एबे काहाकू चिन्हि पारु नाही।
ଯୁବକଟି ବିନମ୍ରତାର ସହ କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଛାତ୍ର। ସେପଟେ ରବିରାମ ବାବୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କହିଲ? ସାର୍ 95 ମସିହାରେ ମୁଁ ସବା ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ବସୁଥିଲି। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସବୁବେଳେ ପଛୁଆ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବଦମାସିରେ ଆଗୁଆ ଥିଲି। ଆପଣ ମୋତେ କେତେଥର ଆଦରରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ରବିରାମ ସାର୍ କହିଲେ, ଆରେ ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତୁମେ ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ ନା, ଯିଏ ସ୍କୁଲର ନାଁକୁ ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା। MP ହୋଇଥିଲ ନା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ? ଏହା ଶୁଣି ପିଲାଟି କହିଲା, ପିଲାଦିନରେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ମୁଁ କେତେ ଯେ ଭୁଲ କରିଛି, ତାର ଦଣ୍ଡ ତ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି, ଆଉ ଭୋଗୁଥିବି ମଲା ଯାଏ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ MP ହେବା ପରେ ମୋ ଜୀବନର ଗତିପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏହା ଶୁଣି ରବିରାମ ସାର୍ କୁହନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ କେଉଁଠି ରହୁଛ? ଛାତ୍ର ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସାର୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବାହାରକୁ ପଳାଇଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କଲି ବମ୍ବେରେ। ସେଇଠି ଏକ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କଲି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ନାହିଁ। ଏବେ ମୋର 2ଟି ଝିଅ। ଢେର ଦିନ ରହିଲି ସେଠି, ହେଲେ ଏବେ ତ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଆଉ ଏ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଫେରି ଆସିଲି ଗାଁକୁ। ଛକରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନଟିଏ କରିଛି ଚଳିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସପରିବାରରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ବାପା ମାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ଏକଲା ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ କହିବେ ସାର୍। ଏହା ଶୁଣି ରବିରାମ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ 2 ଠୋପା ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା। ଦିନେ ଯାହାକୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାଟିଏ କହୁଥିଲେ, ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତା ନାଁରେ ଆସୁଥିଲା। କେବେ ତାର ସହପାଠୀ ମାନେ କରନ୍ତି, ତ କେବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ। ଅନେକ ଥର ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତାକୁ, ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଧୁରିଲା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଆକୁଳ ନିବେଦନରେ ତରଳି ଯାଇ ରବିରାମ ବାବୁ ତାକୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି MP ହୋଇ ସେତେବେଳେ ରବିରାମ ବାବୁଙ୍କର ଏବଂ ପୁରା ସ୍କୁଲର ନାମକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ବସୁଥିବା ସେହି ପିଲାଟି, ସେଦିନ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ବସୁଥିବା ସେହି ପିଲାଟି ସିନା ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମଣିଷପଣିଆ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଜି ସେ ଭୁଲି ନାହିଁ।